शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अल आज़म ने अपनी तौबा से कबल का एक वाकया बताया। जो वाकयात आपकी तौबा का सबब बने, उनमें ये सबसे पहला वाकया था। आप फरमाते हैं, मौसम गर्मा की एक सख्त दोपहर मैं अपने महल के बाला खाने में दुनिया की रंगीनियों में मगन था। मुझे हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। महल की एक खिड़की शारे आम की तरफ खुलती थी, जिससे मैं बाहर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुआ करता था। उस दिन बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन मैं अपने आरामदेह ठंडे हवादार बाला खाने में अपने रफ़ाक़ा के साथ बड़े सुकून से खुश गप्पियों में मसरूफ था। यकायक मेरी नजर उस खिड़की की तरफ पड़ी जो शारे आम की तरफ खुलती थी। मैंने देखा उस सख्त गर्मी में एक बुजुर्ग बोसीदा सी चादर में लिपटा दुनिया के गमों से बेफिक्र महल की दीवार के साए तले बड़े सुकून से बैठा है। मैं उसकी ये हालत देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने फौरन खादम को बुलाया और कहा, उस बुजुर्ग के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से सलाम अर्ज करना और कहना आप कुछ देर महल में तशरीफ ले चले, हमारा बादशाह आपको बुला रहा है। खादम फौरन बुजुर्ग के पास गया और उसे मेरा पैगाम दिया। वो खादम के साथ मेरे पास आया और मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया और उसे अपने पहलू में बैठाया। उसकी कुर्बत से मुझे दिली सुकून नसीब हुआ और मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत ज़ाहिल होने लगी। मैंने उस बुजुर्ग के लिए खाना मंगवाया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? फरमाने लगे, मैं वरुल अन नहर से आया हूँ। मैंने पूछा, कहाँ का इरादा है? फरमाने लगे, इंशाअल्लाह अज़वजल हज का इरादा है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि उस दिन ज़ुल्हज्जतुल हराम की 2 तारीख थी। मैंने पूछा, आप हज के लिए अब रवाना हुए हैं, हालांकि ज़ुल्हज्जुल हराम की 2 तारीख हो चुकी है। आप इतने कम वक्त में हरमैन शरीफ क्यों कर पहुंच पाएंगे? तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह अज़वजल जो चाहता है करता है, वो हर शय पर कादिर है। मैंने कहा, हुजूर अगर आप कबूल फरमाए तो मैं भी आपके साथ हरमैन शरीफ की हाजिरी के लिए चलूं। फरमाने लगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। चुनाचे मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया कि उस बुजुर्ग की सोहबत जरूर हासिल करूंगा और उसके साथ हज करने जाऊंगा। जब रात हुई तो बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, चलो हम अपने सफर रवाना होते हैं। मैं सफर की कुछ जरूरी चीजें लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम रात ही को बलक से रवाना हो गए। हमने रात के कुछ ही हिस्सा में काफी फासला तय कर लिया। फिर हम एक गांव में पहुंचे तो मुझे एक शख्स मिला। मैंने उसे चंद जरूरी अशिया लाने को कहा तो उसने फौरन वो चीजें हाजिर कर दी। फिर हमें खाना पेश किया। हमने खाना खाया, पानी पिया और अल्लाह अज़्वजल का शुक्र अदा किया। फिर उस बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, उठिए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चल दिए। हम मंजिल पर मंजिल तय करते जाते। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन हमारे लिए समेट दी गई है और खुद ब खुद हमें खींचकर मंजिल की तरफ ले जा रही है। हम कई शहरों और बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाते। जब भी कोई शहर आता तो वो बुजुर्ग मुझे बताते कि ये फलां शहर है, ये फलां जगह है। जब हम कूफा पहुंचे तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझे रात को फलां वक्त फलां जगह मिलना। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। जब मैं वक्त मुकर्ररा पर उस जगह पहुंचा तो वो बुजुर्ग वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ा और फिर मंजिल की तरफ चल दिए। मैं हैरान था कि उस बुजुर्ग की सोहबत में ना तो मुझे थकावट का एहसास हो रहा था और ना ही किसी किस्म की वहशत महसूस हो रही थी। हमारी मंजिल करीब से करीब तर होती जा रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने फरमाया, ए इब्राहिम, अब हम अकीदतों के मरकज और उशाक की आंखों की ठंडक मदीना मनव्वरा की नूर बार फजाओं में दाखिल होने वाले हैं। हम धड़कते दिल के साथ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और दरूद और सलाम के नजराने पेश किए। मेरे दिल को काफी करार नसीब हुआ। मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर और मुअम्बर फजाओं में गुम हो गया। ऐसा गुमा दे इनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। फिर उस बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, अब मैं किसी काम से जा रहा हूँ और रात के फलां हिस्से में तुम मुझे फलां जगह मिलना।
اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر جب میں مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ وہاں مجھ سے پہلے ہی موجود ہیں اور نماز میں مشغول ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو اب مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم مکہ مکرمہ کی مشکبار فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ اب اس بزرگ نے فرمایا، اے ابراہیم، اب تم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہو، اب میں تم سے جدائی چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی، میں آپ کی صحبت بابرکت سے مزید فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ اس عظیم بزرگ نے فرمایا، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، حضور مجھے بھی اپنی رفاقت میں شام لے چلے۔ فرمانے لگے، جب تم حج مکمل کر لو تو مجھے بحر زمزم کے پاس ملنا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے اور میں حسرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتا رہا۔ جب میں فریضہ حج ادا کر چکا تو مقرر وقت پر بحر زمزم کے پاس پہنچا۔ وہ عظیم بزرگ وہاں میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر ہم مکہ مکرمہ کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو اس بزرگ نے ایک مقام پر پہنچ کر پہلے ہی کی طرح مجھ سے فرمایا، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں فلاں وقت تمہیں یہیں ملوں گا۔ وہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ پھر ہمیں بہت جلد شام کی سرحدیں نظر آنے لگی۔ ہم بہت ہی قلیل وقت میں مکہ مکرمہ سے شام پہنچ گئے۔ وہ بزرگ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، اے اللہ عز و جل کے بندے، یہی میری رہائش گاہ ہے، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اچانک میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے وہ نہ مل سکے اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے کوئی معلومات مل سکی، اور میں یہ بھی نہ جان سکا کہ جس عظیم ہستی کے کچھ دنوں کی صحبت نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، میرے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دی، میرے اس محسن کا نام کیا ہے؟ میں اس کے نام سے بھی ناواقف رہا۔ پھر میں اپنے دل میں اس بزرگ کی جدائی کا غم لیے شام سے بلخ کی طرف روانہ ہوا، اور اب میں اس سفر کو بہت طویل محسوس کر رہا تھا اور میرا واپسی کا سفر مجھ پر بہت سخت ہو گیا تھا۔ مجھے اس بزرگ کی رفاقت میں گزرے ہوئے نورانی لمحات بار بار یاد آ رہے تھے۔ بالآخر میں سفر کی کافی صعوبتیں برداشت کر کے کئی دنوں کے بعد اپنے شہر بلخ پہنچا۔ جو واقعات میری توبہ کا سبب بنے، یہ ان میں سب سے پہلا واقعہ تھا، اور اس کی وجہ سے میں دنیاوی زندگی سے کافی بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے اس بزرگ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بار بار یاد آتے اور میں ان کے دیدار کا مشتاق ہی رہا، لیکن دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔